Dobrodošli nazad u Gothic svet. Dakle, drugi video po redu. Nastavljamo gde smo stali. Dalje smo chapter 1. Dobro, ajmo do Akilove farme. Konačno. Evo ga Mika, gde si Miko, druže stari? Došao sam iz... That's none of your business. Ma, ajde, rećemo došao sam iz grada. O, eto, imam neka posla. Okej, wild animals, dobro. Dobro, lepe savjete mi daje. Ako tražim tvoju pomoć... Pa to je smešno, može. Evo ti 10 golda. Okej, znači, samo da vidim. I need your help. Ako mi zatreba njegova pomoć, platio sam mu, može doći. Dobro. Za sada sačuvat ću tu njegovu pomoć. Ajmo mi polako sami da gradimo put. Čekaj, Vuk. Evo vi da mogu da iskidam jednog Vuka. Ako treba zovem Miku zbog jednog Vuka, onda... Opa, opa, ma da. Opa, opa. Zakrčio me 2 puta, nažalost, ali nije pretjerano strašno. Čekaj bov da vidim. Da vi probam bov jednom samo. Bov skida super. I više nego super. Sad me to bacilo u nedoumicu, da li malo i bov da bude... Crossbow ću, rekao sam već. Čekaj, da mogu ja ovu Rusty Axe? Ne mogu, brate, 15 pojena, šteta. Da je malo mesa. Malo mesa. Pa idemo dalje. Ono Vuk, jeste, još jedan. Nisu najprecizniji. Ništa mač. Ajmo, čekam te. Ready, set, go! Ovako najbolje možda protiv Vuka, samo agresivno napred, a ne levo desno. Mislim da to za sada najbolje radi protiv njega. Ove sve skinove ću prodati. Prodat ću se ove skinove kasnije. Mnogo ima da mi znači to. Jer sam broke, 10 golda samo imam. Fire root, dole šta ima. Pa ne mogu baš svaki kutak sad. Idemo mi do Akilove farme prvo. Da odradimo misiju pa ćemo o tom potom. Healing plant 1. Vid, tavern je tamo, koren iz dole. Čujem ovog. Ovi smaraju previše. Njih najviše mrzim. Uvijek sam njih najviše mrzao, ove neprijatelje. Prvo što nemam nikakvu korist od njih. A prave fin damage. I eluziv su dosta, ne mogu da ga pogodim. Znači... Ma idi. Isprevio me buba. Samo tako. Insekt. Katastrofa. Znakte mi jedno pivo. Dark Paladin. Čekaj, 9 streljam, samo ne smijem streljati više da trošim. Ajde malo sira da jedemo. Domaći, dobar. I malo mesa. Da razlupom ovog drugog, valjda ću imati više sreće. Ne sreće, više skilla. Čekaj sad da ti priđemo, pa... Bam! Tako. Tako. Ma samo... Da, bolje da se on povlači nego ja da se povlačim. Mislim da je to bolje rješenje. Jeste. Kako bude vreme odmicalo, sve ću više vidjeti fore kako i šta. Najbolje rješenje nalazit ću naravno. Evo ga. Sad, još jedno, daj critical opet neki. Naravno, što više buđim one-handed, two-handed, u zavisnosti koje oružje koristim, to je veća mogućnost za critical strike.
Gotov je on. Nema smisla da zovem Miku zbog par ovih insekata i par vuka. Čuvat ću njegovu pomoć za kasnije, ako mi bude trebalo nešto zbiljnije. Goblin. Goblin gotov. Oni imaju heavy branch ovaj. I imaju gold, to je dobra stvar. Tamo neću, ja mislim samo da vidim. Tavern, Korinis. Ja, on je rekao kod onog, kad dođem na onih, kod stepenica tu gore da idem. A kad nema mapu, tako je to. Lighthouse. Lighthouse! Pa tamo su oni banditi kod Jacka i to ću morati da odradim. Super. Znači, Tavern, Korinis, Light... tu je ta farma. Sve se namestilo kako treba. Nije bilo pretjerano teško naći. Ali to ne mijenja činjenicu da moram doći do mape, da što preuzme mapu. Ne znam gdje je on uopšte. Nema veze. Korinis Tavern, u Tavern ne idemo za sada. Akilova farma. Hey, you. Da li postoji problem neki ovdje? Are you sure? Yeah. Mislim da on ne smije da priča od ovih mercenarisa. On neće da razgovaramo, ovaj drugi. I don't want any trouble, I want to join your mercenaries. Who are you guys, a pair of jokers? Ne bih to. I don't want any trouble, mislim najbolje ovo. But trouble is what we're seeking. Yes, we're gonna cause a lot of trouble. And I shall start... Dobro, Jim. Mislim da je vreme da pozovem ja Miku ovdje. Mika možda im pomogne, ja mislim. As soon as anyone says anything wrong around here, the damn... Will you join the... I'm not just gonna stand here when the ruck... Dobro, on će da uskoči ako krene borba. Those cutthroats are threatening my husband. We are citizens of the town, loyal. Now don't you just stand there, dude. Da im pomognemo nekako, da vidim da li će ovaj farmer da se bije. Ne znam baš, nisam siguran da ja smem. To će da pravi problem ako uđemo ovdje, samo da vidimo. Neće. Nisam baš siguran da smem da se upustim u borbu s ovim mercenarisima. Pozvaću Miku. Nadam se da Mika ima bolje šanse da ih pobije. Čekaj, bar ovaj čest da vidim šta ima tu. Neću ništa da uzimam ovo, da kradem ovako sitno. Ne isplati se. Recimo, midday. Opening health. I da se vratim po Miku. Enhim, šta Enhim radi? Who are you? My name is Enem, and the half-pint over there is my brother Ed. We've been working here on the farm for... Do you want to help? There's another hole back. You just have to make sure that the field raiders don't surprise... Field raideri, da li da se borim sada s njima? Ajde. Ili ne? Zagrišću. Why don't you do anything? I've killed more of them than I can count. Znači da li ima neki quest a farmer in need? Aha, to mora da sredim, okej. Moram i ove... da mu zaštitim tu neka pećina sigurno s ovim... kako se zovu stvorenjima. Mislim su to kao neki paukovi, tako nešto izgledaju. Dakle, da zovem Miku i da probamo da dobijemo ove mercenaries. What's up? It's been a long time since we've seen a stranger. I hope I'm not... I'm Egil, and the strange bird over there is my... Huh? Great. If those miserable field raiders were constantly destroying our... Why don't... You're joking. Since I've been on this farm, but alas... Your brother... Ah, What? That he has also done away with... what? That loser can tell him he shouldn't... Da ću ja da posađam braću koliko vidim ovdje. Da ću da posađam braću, čekaj da vidimo. Ajde, on prenesimo kao poštar sada. Your brother think... What?
He'd better watch out. Go and tell them. Okej. Od jednog do drugog. Ne znam koliko mi je u interesu da ih ja zavadim. Možda jeste, možda nije. Ajde vidimo. Enemies. He shouldn't puff himself up so much. Definitivno ako mu prenesem ovo, mislim da će ovaj ovdje da skoči na njega. Čekaj da vidimo. I think the two of you. The bastard didn't give it. I'll tear out his... Why don't you tell him? I'll do that. Okej. Izgleda da ćemo imati fight. Izgleda da imamo fight, pa 10 golda da će Enim da ga razvali. Mada je nešto smotan, promaši ga, Egil kulira, kreće borba. Sa leve strane imamo Enima, sa desne strane imamo Egila, sad su zamenjali mesta. Odličan potez, udara levom, udara desnom, ovaj kruži, kakva borba. Ja moram da prenosim ovaj meč. Enim sada trčkara, Egil je možda u problemu, Enim udara, međutim Egil mu uzvraća, strašna desnica. Opet Enim sa leve strane, kakav projektil je to bio, ima dobru levicu. Sada malo display dodging mehanizma, gledaju se, čudno, Egil se mršti. Da li ćemo vidjeti kraj ovdje? Pola helta, da li ja da izvadim mač da priskočim nekom u pomoć? Mislim da Egil ne, Enim. I Enim je povedik mojih 10 golda. Rekao, ja stani, to ću ja da uzmem, čovječe, to meni treba. To meni treba. To mi treba. Dobro, ustaće on. Ustaće on malo samo da odspava, svaka čast, dečko. Wait a minute. Do you want to cause even more trouble? Okej. Okej, čak vidim šta kaže on. Wait a minute. Haven't you done enough damage? Dobro, ja sam samo preno šta ste pričali jedan drugom. Interesantno, interesantno. Vraćam se ovdje sad. Lighthouse su ovi banditi. Tamo ne smijem da idem, ja mislim. Giant Red i tako dalje, nećemo tamo još. Vraćam se kod Mike da mi pomogne oko farme. Oko mercenarisa. Nadam se da je Mika dobar borac, mada ovi deluju vrlo nezgodno. Tako da nisam siguran da je pravi trenutak da mi oslobodimo tu farmu. Možda bi trebao prvo da imam neki bolji armor. Ne znam koliko ću biti od pomoći ovako slabašan. Biće dosta trčkaranja ovako u Gotiku. Ja ću ovo slobodno vreme da koristim za neke zanimljivosti da pričam. Trenutno nemam niti jednu zanimljivost. Ali ako se nečeg dosetim, rado ću podeliti. Slabo se sećam stvarno. Tek na momente nekih detalja ovdje. Evo Mika. Šta ti kaže Miko, sve je sada na tebi. If it's absolutely necessary. The farmer Akil is under attack by mercenaries. What? Those riffraff are... Ajde, pratim te. Nisam siguran da možemo mi da odradimo ovo. Ono, dva mercenarisa deluju jako dobro opremljeni su i vidjet ćemo. Meni je bitno da samo pre svega sačuvam svoj život, normalno, a poslije njegov život, tvoj Mika možda mi bude od dobre koristi. Tako da, sad ćemo vidjeti. Vidjet ćemo sve. Njih je dvojica, nas će biti više. Čekujem farmere da priskoču u pomoć, ali oni više su tu da smetaju malo. Isto kao ja, čisto da malo skrećem pažnju, da ih distraktujem, a nadam se da Mika udara dobro. Eto, samo ću to reći. Ajmo Mika. Da će ova dva brata doći, sad to je pitanje. Možda nisam trebao da ih zavadim, samo da vidim. Možda i oni dođu.
Now watch how Okej. this Exactly what I said. Ajmo da vidimo kako to ide. You shouldn't have come here. Stani. Moram da pomognem njemu. Ajmo. Svi na njega, svi na njega. Tako je. Hao me zveknuo. Ček, ima još jedan, ima još jedan. Ima još jedan. Ne nju, čekaj. That's it for you. Tako je. Mislim da su svi mrtvi. Smart kid. Mislim da su svi mrtvi. Čekaj. Thank Innes. My name is Akil. Who were those people? Those were mercenaries from Onar's farm. Stani, čoveče. Thank Innes it didn't. Ajde ovako da bude. Nothing. You're an exceptional fella. Trebao sam tražim novac. Stani, trebao sam tražim So novac. long. Čekaj, gde Miko ode? Miko, pa da ti se zahvalim bre, kad pre ode čovjek. Ali udara, on je jedan mercenary i više nego jako. Stani, Miko. Aha, I need you help, moći ću još, super. Ovo je prošlo i bolje nego što sam, bolje nego što sam se nadao. Samo da vidim da nisu oni njemu pokupili ove stvari, bilo bi nisu, to je to. Daj mi taj Rough Forex. Uzet ću I to. Šta još imam? Može, malo para. I... okej. Randolph? Everything alright? Everything. Yes, I'm fine. What I could use. You hang out in That's right. I cannot afford going there. Zbog čega? What exactly is... There's gambling there. Two fellows compete against each other. Whoever can hold the most beer wins. In the end, I did nothing but lose, and now Who did you go up against? Da vidimo that old Rukar. good for nothing so far. But somehow I have the creeping suspicion that the filthy swine has laced my beer with gin. I suspect he keeps the gin hidden in that damn chest. Somebody ought to sneak some plain water into his chest. Then he could lace my beer all he wants. If I only had enough money to come. You're not... I come from the Southern Isles. But when I got... Dobro, ovo mislim da možemo da... Ovo će biti zanimljiv quest. Bottoms up. Your bets, dakle, klade se u tavernu. Randolph, kažemo o Rukboru kojem uvijek stavi neki džin. Tu treba da zamenim sa od Lofoter. To ćemo da odradimo kada budemo išli ka tavernu. Okej. Ovo je običan farmer. Mislim da sada I definitivno ne mogu da budem mercenary zato što sam ubio ovu dvojicu. Are you alright? Yes, I'm fine. Why don't... For us, on the other hand, Where do I find the farm? they're not far from the farm where the landowner lives. Go east. Haven't... It's not easy to get away from this part of the only two ways out of here are since we cannot afford passage on a ship. Okej, to me ne interesuje drugo. Gde si čoveče? Stani. Da odspavam malo. Bolje mi je ova varijanta nego da trošim healing potion I tako dalje. Čekaj, ovo su dva brata. Hey, you! Do you want to cause... A gde je ovaj gazda? Stani da popričam s njim o Messengeru. Samo to da vidim. Wait a minute. Randolph ne. Da vidimo. False Messenger. Pa gde je Akil? Ne razumem. A evo ga Akil. Bože. Gde si bre Akile? Šta su želeli mercenary? You don't know that? Onar, the landowner, hired them. They guard his farm. That means they go from farm to farm and take whatever... You know... Sure. What is there in the woods? There's just a whole bunch of monsters back. A few bandits are also said to have their caves there.
Well, they've left. Aha, tu su ovi banditi. Where can I find Onor's farm? Just go back down the stone At some point, you come to a tavern. From there, you go farther east. Dobro, znači to je posle taverna. Baltram sent me. So, you're his new messenger. Evo ga Baltram shipment, dobro. Okej, sad treba da vratim So to. long. I really wish I could have done more. Sad treba samo to da vratim. Mogu sam možda da pokupim i gold od njega, ali ajde, nešto sam mnogo dobrodušan, što nije baš preporučljivo u ovom Gothic svetu. Ali nema veze, neka bude tako za sada. Pogrešan put. Tamo. Morat ću da se vratim sa Mikom i dole, gde su ovi banditi, da vidim. Čekaj, healing plant. To dosta je njih. Ajde, samo ću za jedan mali trenutak da skrenem ovde, da samo izvidim situaciju. Da vidim koliko ih ima i to. Gotov, daj drugi. Još jednom. Gotov je on, daj malo mesa. Ocovskog mesa. Da su to oni što su pričali ovaj field dry, jesu, to su oni. Neka, ne bih tu još, ima vremena. A mogu ja malo da se spustim ovdje nekako skok neki. Malo ipak rizično, ajmo stepenicama ipak. Čak ja se vraćam, da odnesem pošiljku nagoru ili da je predam direktno ovom trgovcu, a nagora da prijavim. Sad je to pitanje šta raditi. Pa iskreno i ne znam baš. Ajmo nagoru da damo, dobijemo tih 400 gola da uzmemo, pa neka ide život. Možda posle mogu da ga prijavim kasnije. Nema, mora da sedim na 2 stolice, pa jednostavno neizbežno je. Dobra stvar je što je Mika ostao živ, može mi pomoći oko onih bandita kako god. Da. Samo da provjerim da vidim da li hoće. Da, hoće. Ok, nema veze. Dobro što je ispalo da imam opciju da ne idemo sada, ipak bi da završim neke questove tu, pa ću onda se vraćam da idemo da sredimo i te bandits. I've got the Hills Delivery. Nećemo to. Ajmo save. Samo da provjerim, dakle, I've got Hills Delivery. Ako mu to dam false messenger, bit će fail. Dakle, imam opciju, ajmo da odemo do Lord Andreja da probam da prijavim ovog nagura. Šta je smislio, a posle ću da odnesem ovaj package. Znači, ne mogu, rekao već da stojim sve vreme na 2 stolice, mora da prelomim. Ja bih da se malo šlihtam u ovom Andreju, ipak ću postati Paladin i ja. Ovako. Nagur has killed Baltram messenger. Nagura has killed Baltram's messenger. He tried to use me as his... That fellow will get his just punish. Here, take the bounty that you are entitled. Opa, 100 golda. Sada ću da ih sve prijavljujem samo tako. 129, treba mi 250 za onu mapu. Moram naći još. Moram malo da pljačkam, da malo budem bad boy. Idem sada sve ovako na finjaka, ali neće moći tako do veka. Sada ćemo da, samo da provjerim. Fail, još uvijek nije fail. False messenger. False messenger bit će fail, ja mislim kada njemu dam.
Got the Achilles delivery. Excellent. Finally, I can offer fresh. Ok, 50 golda još, super. 179 sada, ali imam fail quest, da, false messenger i brazen thief, zbog toga što sam pustio onog lika. Pa nema veze, nije strašno. Idemo sada do nagora da vidimo koliko je ljut od 1 do 10, ja cenim 11. I ja mislim da je polako vreme da postanem apprentice. Da, vreme da postanem apprentice, znači možda, što bi rečao bottom tavern, treba ove bandite, kako već akcentujemo pravilno, da otkrijemo šta se tu krije i da pronađemo ovaj bow. To moram da rešim tih par misija i onda postanem apprentice. Stari dobri harbor, ovdje nemam milicija, možda se bijemo, možda nemamo šta hoćemo, to mi se sviđa. Hey you, come over here. There's a fellow here who insisted on, since you weren't here, he told me to give you, he wants to meet you. Behind Halvor's this fish shop. piece of information is free, but that's an exception, kid. Anything beyond... What did the guy look like? I could tell you that. Okej. Okej, nema nagura. Moguće da je ljut. Idem da vidim šta je tražio ovaj lik. Me čeka iza onog šopa što prodaje ribu. To bi trebalo da je ovdje. Da, tu. Evo ko me čeka, čekaj. Mislim da on hoće da se bije sa mnom koliko vidim. Mogu bih sebi ovdje. Kaže, ko si ti? Pa ja sam otila. Šta želiš, čoveče? I'm going to kill you. Pazi ga što je ambiciozan. Prilično ambiciozan, ja mislim da je on mnogo jak. Morat ću naći neki alternativni način kako da ga ubijem. Da, zbog Nagora. Zato ga nije bilo. On je već zatvoren. Ok, ovo objašnjava sve. Ništa. Ajmo da potegnemo oružje pa da vidimo. Idem ja oko drveta. Nadam se da će da zaglavi negde ovde. Kakav udarac. Ma bio ovaj Atila fino. Čekaj da probamo malo da ga gađamo lukom. Vidim da je zabagovao onde. Ne znam koliko imam ovih strela. Ajmo malo da... Koliko toliko da mu skinem health. Pa ću onda da probam nešto. Ne znam nija šta. Pa dobro je. Da probam mačem. Čekaj da vidim još jednu, dve. Ma probat ću mačem. To jest oružje mojim. Čekaj. Mogu. Odlično. Imam ga. Samo da se ne okrene i bit će top. Još jednom. To je to. Attila je history. Assassination failed sa njegove strane. Šta imam? Crossbow, boltove i to je taj ključ. Rusty key. This key has been damaged by salty sea water. Dakle, od slane vode je oštećen. To samo indikator onoga što smo pričali da je tamo negde kod vode, da je njihov onaj guild. Halvor, šta beš on prodaje? Ribu, jel? Da, samo ribu, okej, ništa. Ništa, ajmo da pronađemo sada to mesto. Mogu bih ovdje save. Čekaj, 16. Dakle, kada je ukrao bov, skočio je i nestao je, kaže, ovdje negdje. Dakle, tu ima neki prolaz koji ćemo da pronađemo. Bio sam Attilu njihovog čovjeka koji je imao neki ključ, tako da u suštini samo treba da pronađemo vrata koja onaj ključ otvara. A mislim da smo ju to upravo i uradili, to je ovdje. Sigurno
Sigurno je tu. Vreme je dakle da raskrinkamo ovaj Thieves Guild. Daj da skupim sve što mogu sada da pokupim, morat ću. Treba da postanem apprentice uskoro. I da kupim mapu i malo da podignem ovo na viši nivo. Jao, pacovi. Čekaj. Imamo jedan po jedan. Stani, skidaju oni. Ajmo nekako ovdje da ih gurujemo. Tako ne. I ovako. Udaraju oni. Au. Čekaj, daj nešto brzo da to, na primjer. Dobro. Vadi sad. Stvarno sam previše bedan kad ne mogu ni ove pacove da ubijem. Dobro, gotovo je. Skinuli su mi i više nego što bi smeli u ovoj fazi igre. Moram hitno da radim malo na opremi, neće moći ovako još dugo. Zar si već stigao? Još jedan, nevjerojatno. Koliko vas ima? Ima vas ko pacova. Nothing to be had there. Kažeš da bi izreka ima vas ko pacova, samo da vidim, ajmo dva da pojedemo još. Malo sira. Evo još jedan, ok, sad je već lakše. Desno, levo. Levo. Ja, još jedan. Dakle, da ga sredimo. Stani. On beži, jel? Prka. Ajde, stići ću ga kasnije. Arrow. Još jedan arrow. Da vidimo šta je unutra. Znači što je ovako mračno. Čekaj da probam da vidim da li samo... ovo je sve on. Video settings. Sve je možda kontrast, ovamo malo, brightness možda. Ovako. Mada nije baš ni pametno ovo. Tako je bilo, ma najbolje tako, pa... ali ne znam što... mi je ovako mračno, ja ne znam lockpick, nisam naučio još lockpicks, tako da neću moći da otvorim taj kovčeg, to je veliki problem. Mora se zadovoljiti mojim potionom. Evo još jedan. Ništa, ajmo druga strana. Kovčeg zapamtit ću tu. On jede svoju braću, jel? Gotovo još jedan. Gde ići ovdje sada, to je pitanje. Ajmo levo. Mada ja mislim da to sve vodi jedan te isti put. Tamo je nešto, vidim kroz ovu rupu. Da, došao bih ovdje levo. Okej. Eno nekog. Samo da provjerim ja ovdje levo na brzaka. Da li mogu nešto da nađem lepo. Bez ključa teško. I ovdje... ništa, moram ključ da nađem za ta vrata. I lockpick za onaj
kovčeg Giza, želim sve da uzmem što mogu da uzmem. Jasper. Hey, what are you doing down here? There's nothing here for you. Dobro, nije agresivan, to je okej. I've done in Attila. He had the key to the Aha, sewers. no iskreno samo, pa kako bude. You killed Attila? But I'll tell you something. Okej, what are you doing here? What do you do? I live. Dobro, vodi me kod Take tvog me to your leader. lidera. My leader. Go ahead. Okej, odvešće me on, ali ja da provjerim samo na brzaka ovdje da li imam nešto. Čujemo gore Vatrasa. Ne, da li, nije Vatras. Lord Hegi, neki glasnik, ne znam nijako beši. To je oni što drži govor gde su piva, da. Tamo je lider, a ovdje da vidim ko je samo ovaj lik. Ramirez, kovčeg jedan, kovčeg drugi. Za trenutak sam htio da mu priđem s leđa i da ga pip, ali znam da je to nemoguće. Šta kaže Ramirez? Dobro, Ramirez, nisi mnogo pričljiv. Ajde vidimo taj lider, šta će reći. Evo ga Jasper tu. On je lider, Kasija. Pa dobro, Kasija, samo da odspavam pa ćemo onda da razgovaramo. Ajde idemo šta će reći ona. Hey, you! Just look who found his way here. Attila underestimated you. What's being played? We wanted you to die for blowing the whistle on a friend. Your presence here, however, opens up a... What do you want to offer me? You can join us. Da im se pridružim. Tell me more about your organization. People in town are pretty nervous about us. The handful of people who even know that the sewers exist believe that they are locked and not accessible to... As long as they don't find us, we can work in peace. Šta je tu? Šta imam ja tu? What's in it for me if I join you? You can learn special abilities from us. Abilities that will... But I wouldn't have to hide out down. No. You only have to stick to our... Koja su pravila da vidimo? The first rule is, you don't breathe a second. Don't get Teško. caught. Third, if you draw your weapon down here to attack someone, we'll kill you. And the fourth and last rule is, those who want to join us have to prove ovo već delo themselves. interesantno. What happens if... Just don't get caught. Pametno. And what if I want not join you, what can I learn from you? What can I... Jesper is the master of stealth. He will show you. Ramirez is an exceptionally gifted burglar, and I can teach you. I'm also going to help you become more dexterous. Ajmo za sekundu da razmislimo malo. Save, stavit ću ovdje. I... Kako se već piše. Hey, you! Ajmo da vidimo sad da... šta ako ne želim da se pridružim? In that case, Dobro, nemam izbora. I'm in. Okay, I'm in. You've made a wise decision. If you Kao da sam succeed in imao proving yourself, izbora. you may join our ranks. If you would like to learn the thieves' abilities first, Can you... sure. Pickpocket. 100 golda. Maybe later. Later, can you teach me how I'm supposed to prove How myself? am I supposed to... That stubborn old alchemist, Constant, but he doesn't really need it. I want to see it adorn my... Aha, Konstantino. Znači, treba da uzmemo njegov prsten. Pa ajmo to i da odradimo. Čekam Jasper šta me može da me nauči. Say, would you know anything about... You mean the bow from the bowmaker? Yeah, I've got it packed, but there's rats scurrying around in there. Oh, well, of course the chest is locked. You... Pa ja imam lockpicks, ali ne znam da obijam. Idemo do Ramireza na trenutak. Vidimo da može on da me nauči taj famozni lockpick, ali verujem da će tražiti novac. So you're in. Well, I would... Oh, and one more thing. Here below. You're only one of us. Da li možeš da me naučiš nešto? Ma to mi treba! 300. Kasnije, druže. Kasnije idete kako.
Da li ja mogu da probam da otvorim ovaj chest, a da on ne počne da vrišti? Čekaj da vidimo. I know nothing about picking locks. Ne znam ništa, da imamo too far away. I know nothing about picking locks. Definitivno. 120 golda, sam kratak. Čekaj da probam da mu nešto... Da probam nešto da prodam ili šta već. Ali moram da naučim taj lockpick, teško ću bez njega da... Teško ću bez njega bilo šta da uradim. Okej, ajmo gore. Vratit ću se kasnije. Tamo gde su oni pacovi bili, mislim da su u tom čestu krije onaj bowl. Gdje ja izađem kao... door. I'll never get this open without the right key. Ali nemam ključ. Mislim da je to prečica. Izlazimo negde. Ko je taj doušnik naš s polja? Da li ima ključ negde ovde? Ne vidim ga za sada. Ovde možda ništa. Bad. Eta, morat ću nazad istim putem. To je mali problem, ali ajde šta da se radi. Ok, idem nazad. Znači, moram da skupim 300 golda, da se vratim, naučim lockpick, uzmem Konstantinov prsten. Nakon što uzmem Konstantinov prsten, donesem ga, kako se zove, i onda će oni da me puste da se pridružim njima. A možda mi lockpick ne treba za Konstantinov prsten. Čekaj da ubijem ovog pacova, jedan mi je promakao. Ma daj, koliko vas ima. Opet treba se bijem sa vama. Znači smor. Ajmo ovog. Neka tako, ajde da se vratimo čas. Probam možda ovaj Konstantinov, kako se već zove, čest nije zaključen, što je malo vjerovatno, ali opet da provjerimo. Baš sam mislio da mogu da se vratim drugim putem, da ne moram ovako plivanjem, ali još uvek ne. Gde se Lara združen stari? Do you know the questions you... Of course, there's a thieves and every petty pickpocket or... Don't tell me you didn't know that. Ok, Laras, ništa više nemam za tebe. Really, how interesting. Go away, don't tell me that. Idemo do onog alhemista, Konstantino alhemist. Mu maznemo ring. Ja imam oni sneak, samo da vidim da li to... Da. Samo se nadam da neću morati lockpick, to bi bilo baš... I know nothing about picking Ne, locks. šteta, ništa, onda dajmo da tradujemo. Hey, you! Moram da mu prodam sve što imam i sve što nemam. Pa kaži. Rough War X 9. Rough to Hander. Prodat ću to. White Torque X, to nećemo. Rusty X, to ćemo da. A i to... Samo da provjerim nešto, pa mogu da nosim neko bolje oružje. Mogu. Malo je bolje ovaj Rusty Sword, tako da ću Spike da prodam onda odmah. Čekaj. Radim ja ovo. Rough Short Sword Vele 90, a me zezda što je toliko...
Da je toliko to skupo, pitam se što. Prodat ću to. 293, Heavy Branch 1, Crossbow 15. Pa Crossbow ga neka. Crossbow ga neka, da li imam nešto ovdje još? Camry 1. Varan skin, ali neću njemu skin da prodam. Prodat ću nekom drugom. Mogu bih ove pečurke, to je to. Imam dovoljno para. Idemo sada da naučimo zanat. Opet šetnja tu, da naučim, pa ovaj nazad. To je malo nezgodno. Ali tamo da isplaniram dakle proceduru. Ok, nakon što završim s ovim lopovima, malo ću da mi se priključim da dobijem experience. Onda ću da ih odrukam sve kod Andreja. Da vratim bov, postanem apprentice. I ja mislim da je u suštini to ok, onda mogu da postanem, da odem kod Andreja da postanem, dakle, militija. To je moj plan. Naravno, 250 golda mi treba za mapu, još mapu nisam kupio, ali šta da se radi. Mnogo je ovo 300 golda za lockpick, pitam se da li nisam mogao negdje jeftinije da prođem. Baš se baškarim s ovim novcem. Morat ću malo da lovim više životinja, da prodajem krzna. Ne znam kako doći do para. U stvari znam kako. Apprentice pa da pravim mačeve i onda da ih prodajem. To je uvijek bila dobitna kombinacija. Gde si? Tu si. Hey, you! Ne ti. Ramirez mi treba. Samo nešto da vidim, ja ovdje nisam još... A ja sam, da, tu je Ramirez. Za trenutak sam se zagubio. Pa Ramirez... You want to teach me something? I can show you how 300... Okay, I'll pay. Okay, here's the gold. Teach me how to pick lock. Show me how to pick a lock. Lock picking is the you need a lot of feeling and intuition. Some chests, however, are fitted with special locks. So, dobro. Kneeling in front of the lock, if you twist it too fast, but the more adept you become. Okay, and... ja nemam mnogo lockpickova, jel? Samo 2 lockpick. Svakako treba da odem da uzem prvo Konstantinov prsten. Tamo ću pokupiti još lockpickova i onda ću da sve ovo obijem što mogu. Tamo imam 2 česta. Čini mi se... Čekaj, ovdje beš imam jedan ili nemam? Vidim tu da nemam neki, tu nemam. Znači 2-3 česta ukupno. Nije loš. Čekaj, prečicom da idemo. Ovdje je ključ. To kad ubijem... Da, kada ubijem nekog. Kada ubijem nekog, onda ću moći. Tu je prečica, pa levo, da. Daj da sredim prvo ovaj, da probam da otvorim. Ovdje bi trebalo da je onaj bov kod pacova, tako mi je rekao bar. Tu je. Pa kažeš desno, možda levo, opet levo, desno, nevjerojatno, evo ga hunting bow, da li je to taj bow, pitanje sada. Coragon Silver, 8 komada, čekaj bre, tamo me zezaš, ja ovo ako prodam, meni u suštini više ne treba, ali možda to treba i da dostavim nekom, tako da ajde sačekat ću malo. Idemo sada da uzmemo ring. Već ovaj lockpick počeo da se isplati. A pickpocket, ne znam da li ću da učim pickpocket. Ne znam.
Mislim, okej je, interesantno je da ih ono džeparimo tu i tamo, ali strah me da ne potrošim mnogo ove learning pointsa, hoću da treba da budžim ove one-handed, two-handed, crossbow, svašta nešto. Imam jedan jedini lockpick. Ko je beše prodavao lockpickove ovde? Da li beše? Ja ne mogu se sa tim. Zato je dobro kad se igra live. Sad bih pitao chat da li neko zna ko je prodavao. Neko se javi, kaže znam ja, napiše i čas nađem. Mislim da je ovde neko. Mislim da je on baš. Torben. Hey, you. Da, on. Can you if I have any? Jeste, 12. Ajde, uzet ću jedan. Imam 3. I... Šta da mu dam? Nemam šta ni da prodam, što je najgore. Nešto idem kod Konstantina, onog možda ima neki novac. Zauzet čovjek, posvećen poslu, nema ni predstavu šta mu je iza leđa. On se okrenuo, znači čak i da spavamo ovako. Ajmo da spavamo u njegovom krevetu, recimo, ideja tamo da dopunim health, da idemo da li sada radi. Ništa, moram da izađem. Sada se vratim opet. Pa kaže, idemo. Leva, desna, leva, desna. 20 golda i evo ga prste, to je to. Imam sve sada. Kad sam ovo pričao, leva, desna, odmah sam se setio ako ste gledali nekada davno crtani cipelići, pa Devetar Cokolić, leva, desna, 1, 2. Da vidim samo bov, da li je to taj bov što mu je nestao. Provjerimo. Da, jeste. I level, opa. In a dark hole. I hope you didn't get in. No, I've done this kind. Thank you. I love you for this. Pa daj mi novac, čoveč. Ništa mi nije dao. Kaže, dugujem ti za ovo i ne dade mi ništa. Ne znam šta da kažem. Ali kupit ću još neki lockpick, moram. To je to. Ne, greška, slučajno teo sam end. Čekaj, u stvari šta će da bude ovde? Dobro, to je... Pravo sam da slušam šta priča, ali nisam imao strpljenja. Zato što se nerviram, 5 golda. Kad ću kupiti mapu sada, 250? Bolje bi bilo da kada dam ovaj Konstantinov ring, da dobijem nešto za uzvrat. Ja mislim da, nadam se da je ovo jedan test, neće biti više testova. I da će me primiti u njihov guild. Geronimo. Kako da uzmem oni ključ, da ne moram da plivam svaki put ovako. Jeste da održavam kondiciju. Ali lakše bi mi bilo da ne moram da kačem u vodu iznova. Malo sada repetitivno gameplaya, ali Gothic je to jednostavno... Čekaj. Dobro. A to je Gothic, rekoh već. U Gothicu se stalno vraćamo, idemo tamo ovamo. Naravno ja mogu da, nakon uploada, da isečem ove delove i da ubrzam cijel proces, ali onda to ne bi bilo to. Ovako imam taj realistični uvid u samu igru, dakle da samo ključ ne može, da ništa nije lako i da ništa nije brzo, jednostavno igra je tako napravljena. Tu nemam ništa. Od Ramire za 2 kovčega, nadam se da imam nešto lepo tu.
Nadam se da imam nešto lepo, morat ću save samo ispred. Što sada da se bacimo na ovo lockpickovanje. Levo, 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 desno. 100 golda i chalice, znači će puno. Top. Ajmo ovdje. Desno, 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 levo, levo, desno. To je to, 50. Nisam loše prošao. Listen, you can't be serious, can you? Možda će ovaj sada htjeti da se obračuna. Who says our booty is I couldn't quite believe that. in a very safe... I see. All right, you can keep the gold, but I'll... Ok, dao mi je da zadržim. Ajmo da idemo ovdje samo. Levo, desno, 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 levo, opet levo, to je to. Odlično, još 75, znači pun pogodak je ovaj lockpick, pa naravno bez toga to je najvažniji skill po meni u Gotiku. Sve što može da se otvori, da se uzme je dobro. A začnemo quest. I've got Constantine. Congratulations. You passed your initiation test. Take this key. It opens the door to the hotel. Aha, sada mogu da izađem u hotel, to je to. Furthermore, you should know that we have a secret sign, a particular... Ovo što vam je znak, dva puta kliniš. Ok. A gde kriješ sve loot? Come on, you didn't really think I would. You'll have enough opportunity to get your hands on some loot of your own. Dobro. Evo da im neki job za mene. Have you got a job? Yes. There is a matching set of chalices. 6 of them. King Robar once captured them during a campaign, but he sacrificed many men so he could get... Each of the chalices by itself is not all that valuable. Where are these? They're here in town. They belong... Bring them to me. In the meantime, I'll... What's in it for me? Either half the profit, or you get to pick a special item from my booty. Opa, može to. Ok. All the ball chalices. I can only sell these chalices as a... Ok, treba nađem 6. Može, zanimljiv zadatak. Ajmo malo da radimo za lopove pre nego što ih sve pobijemo. Sad imam ključ, mogu da izađem odmah tu, što će mnogo da olakša ceo proces. Lepo kaže, ne moraš da plivaš stalno. Tu sam. Koga? Aha, Hana. Where do you come from? I know. You don't have to tell me. I just A znaš kad si deo toga, jel? We can't afford drawn it. Dobro, dobro. Dobro, Hana. Za sada da se pozavimo čelesima. Pod čelesis, da. Samo da provjerim nešto. Ma daj da naučim ja pickpocket, čas da se vratim. Treba će mi to. Prežalit ću ovih 5 poena, a ne bih posle opet da moram. Što tiče ovih čelisa, dakle stacionirani su račune dakle u gradu, 6 ih ima, to mogu da možda i kasnije da obavim. Mislim da mi je potreban pickpocket za taj quest, ali nisam siguran, ali svakako ću ipak da naučim. Ne znam koliko je pametno trošim poene, ali ma neka ide. Can you teach me? Sure. Pickpocketing and dex... I want to learn about pickpocket. I want to learn... We can start whenever... Ajmo. Show me how... If you want to empty while you're robbing a... If you're too clumsy... Ok, priča kako se pickpocketuje i sada imam naučeno sve, ostalo mi je Forge Weapons. To je, ako postanem apprentice, baš što i želim, sada ću to i da odradim. Tiče ovog questa Blood Chalice, to ćemo naknadno da odradimo, neka stoji taj quest. Pickpocket naime može biti koristan, mada ja ga nikad nisam toliko, mislim da sam čak, da sam ga uzimao, ne mogu se setiti, ili je potreban zbog nekog questa. U svakom slučaju neka ga, idemo mi da postanemo sada da se odlučim, eci-peci-pec, ali idem da budem ja stari dobri kovač. Uvijek sam hteo da imam kovačku karijeru i sada je vreme Nameless Hero da postane kovač. Da obradujemo
Karl beše se zove, da, Karad. It will be Charles paid to steal his purse. Da, pa je promo. 35 gold i 25 experience. Kradim svog mastera. Pa dobro, šta da se radi. Kada mogu. We can really use a man as far as I'm concerned. As for the other man, Thorben has given you his blessing. Odlično. Bosper tried to talk me out of it. Sjajno. He wants you as an apprentice for I himself. Bosper me gotivi. I had a brief but intense in the end he agreed. As Dobro. usual, Constantino doesn't care Konstantino gleda svoja posla. He said that and Matteo says you brought him back his. That means you have the. Are you ready to? Jesam, spreman sam. Hoću da premačeve. I'll teach you how to forge a deep. Besides that, it's time you gotta pick. Da, mogu i strength ovdje da budžim koliko vidim. Won't teach me how to forge a decent sword. Teach me how to forge a deep. To je to, forge weapon naučeno. Get a piece of rock, then you pound the blade. Your first swords won't be mad. Okay, I want to become stronger. Ajmo ovako. Ček vidim koliko imam strength uopšte. Vidim koliko imam strength, jer learning points-a još 10. Strength, 15. Ajmo još jednom ćemo da grunemo. I want to become stronger. Ok, to je to. Dobro, sad možemo da probamo da napravimo neki mač. Mislim da kod njega kupujem... Kod njega kupujem steel billets, to mi treba. To mi treba. I vreme je da probamo da napravimo prvi mač. Pitam se koliko će da bude prodajna cena. Ako bude dobar damage, ostavit ću ga za sebe. Okej. Ajmo sad ovde. Bam. 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 Weapon made. Weapon made. Sell for the 100. I 30 damage. Ovo ću ja da uzmem. Ovo ću ja da koristim. Ovo ću ja da koristim. Super. Ko bi rekao, samo ako bih imao još više ovih, mogu bih da nakupim dosta para. Jako interesantno. Ajde, Harade, pomeri se, hoću još jedan da napravim, pa da ga prodam. News, hoćeš li više? Tako. Dobro, dobro, dobro. Brzo, brzo, brzo do Anvila. Da mi ne zauzeo mi je. Hey, you! Zauzeo mi je Anvil, moram sačekam sad, ili da ga malo distraktujem. Hey, you! Evo ko, brzo je previše. A to kako on radi. Desnicom, bam bam. Vože se kuje dok je šta, znamo svi. Tako da, to će biti nova moja kućica, moću da spavam unutra. Harad je moj novi master. Vidjet ću kasnije, verujem da ću moći da pravim i bolje mačeve. O tom potom, da je šta još jedan self. Sada probamo da imamo da li mogu da prodam to. I want to sell. 100 golda. Da može još? 200 golda. Then make some. 200, ja, napravio sam grešku, nema veze. Prodao sam joj što je bio, što sam koristio. Baš moja glupost. Da imaš još neki da mi prodaš, nema veze. Napravit ću već. Ako ništa drugo, bar imam 445 golda. To i nije tako loše. Idem sada da kupim mapu, ako se pitate šta tražim u Harboru, idem da kupim mapu, a onda idemo konačno do Apera. Da popričamo sa Lord Hagenom, da mu kažemo što imamo. Pre da pristupim miliciji, želeo bih da odem do Mercenarisa da tamo odredim neke questove. Pa je probamo. Odlično, show me your maps. Već pickpocket počeo da se isplati. Land map of Corridis. To mi treba. To mi treba. Da vidimo sada mapu, ne tako, sad ćemo selektujemo drugu. Evo je. Okej, tu smo, Korinis, evo jedna farma, 10 druga. Sredina mislim da je manastir, gore neki troll, svašta nešto. Sad ćemo ovo da odradimo.
Lars može da me odvede kod landlorda tamo kod mercenariesa, ali prvo idem do upper quartera. Da vidim tamo kakva je situacija. Onda se vraćam i idemo kod mercenariesa. Dakle, mnogo ima stvari što treba da se pokrije, da se radi. Redosled, naravno, svako bira onaj koji hoće. Ja idem eto ovim redosledom i da pokupim ja lockpick koji ima još on. Ima. Moram stalno da dokupujem jer je jako neophodno. Ne smijem nikako dozvolim da ostanem bez lockpicka. Trenutak istine. Idem u upper da vidimo šta će momci da kažu. I'm respecting citizen of Korinis, glavom i vradom. Whatever prompted the masters of Korinis to let you sign on as an apprentice, you may enter, but behave yourself. Tako je. Postajem neko i nešto. Ovdje je, pa dobro, nije pretjerano veliko. Da idemo šta kaže Otar. There are some things you must heed here. You're only allowed to enter the merchant's buildings. The other buildings belong to the important citizens of this town live in this quarter. Do we understand? Jeste. I've come to get the Eye of Inos. Ma odmah bre u srž. How do you know about that? You're not a member of the I am a magician. I don't know what his motive, but he certainly didn't mean for you to get... But I don't want to... First Dobro, Otare. Nema šta pričam sa njima, samo Milić, Lord Andre, verovatno. Da, ponavlja jedno to isto. Da idemo ovi momci. Gerbrand. Šta radiš, Gerbrante? Kako je? Sir. Ajde da ga poslušamo. At least it didn't take you too long to grasp. As soon as business starts picking up again, I can... You'd make a really good... Can you read? Yes, no, I don't want the job, sharing job. Fine. Train, how about your references? All right, I shall remember your face. Dobro, ovdje ćemo nekad u budućnosti nešto da radimo, to je evidentno. Da imamo Fernando, kako je posao Fernando? Not so great. Back when the barrier was still in place, the prisoners would scrape boxes and boxes. On their way back, they bought food and other, but now we're cut off from the main. Kako živiš, čoveče, bre? Right now I'm living off my savings, but if I can't get back in... Okej, ništa za sada i tu. Worker, night. Točno sve da dođem jedno večer do Peljičim, tu su i Blood Chalice, to znam. Iz prostog razloga što, mislim, sećam se. Nešto će mi reći samo ovi. I onda kad budem došao za te Chalice ima do Peljičim sve ove kuće. Daj da pričam bre sa Hegenom. Ja sam mu dalje rođak. Neće da me pustiti. Paladin, da, neće da me pustiti dok budem predstavnik milicije. Da vidim samo... Da mogu interakciju sa njim, da vidim... Gardener... Show TV signal. Secret panels. Hidden switches. Aha. Da, on mi daje samo info. Što još nešto da ćete mi reći? What are you doing? What do you think, huh? You're pretty much by... Yes, and it should once. They wanted to... But Larius, the governor, over time... Are you growing? A few. I'm... Well... Dobro, to mi sad ne treba. Ok, znači suština, da znam čisto da mogu da kupim biljke tu, a suština je da... Dobro, čovječ. Vratit ću se sve ovdje da opelješim ovaj upper, vjerojatno ima dosta golda, ali kada se vratim od mercenariesa, kada budem spreman da se pridružim miliciji, onda ću doći ovdje jedne noći i sve lepo pokrasti i da sredim taj Blood Chalice quest također. Lutero. My name is Lutero. What wares do you have? Well, especially rare and unusual thing. Da vidimo šta imaš, druže. Da vidimo šta imaš. Speed potion. Temporarily boost speed. Ovaj potion bih mogao da uzmem jedan. Mislim da će mi trebati. Pitch. Holy water. Coal. Tobacco. Torch. Pa dobro, ovaj speed potion. Dobro da znam. To je njegov shop. Tu da vidim. Ovdje neka kuća.
I da imamo kod ovog talent drill. Aha, on prode površine. Pa da vidimo šta imaš. Extra killing. Dobro, mana extract, mana elixir, temporary speed increase. Čisto da znam, površini tu, speed tamo, sve će ovo da vidim, da opelješim sva ove, kako se zove, svo ovo blago da kažem, ali kasnije, neću sada da gubim vreme, kada se drugi put budem vratio. Hoću da odim jednostavno na onu farmu, do mercenarisa, neću postati mercenaris, ali hoću otići tamo. Ok, idemo do Lars. Idemo do Lars, on će biti naš vodič. Samo nešto da provjerim. Da uzmem malo ovih. Aj neću još. Treba će mi strele, to je neminovno, ali neka kasnije. Ako se sećate, pronašao sam i 8 onih Felisa, to je nestalo onom beše u pubu. I čas da dam to njemu, da vidim šta će mi dati. Ovdje. Ajde da ću. Special beer, dao mi je special beer. Pošto me skupo, ali pivo je pivo, da vidimo kako izgleda to pivo. Ovo je obično. Evo ga special, aha, bonus for maximum hit points i bonus maximum mana. Dobro, popit ću ga u nekom trenutku, neka ga tu za sada. Sada definitivno idem do Larsa. Dosta sam bio u Korenisu. Naravno imam tu još misije, vratit ću se, ali želim malo da istražujem mapu. Malo se ne čekam da bude mercenaries, ali ipak neka bude sada miliša. Ok, dosevujem samo ovde. Hey, you! How do I find the landowner's farm? Kako je naći? Eto je to. Let's go, my buddy. Okay, let's go. Lars je moj drugar. Ajmo, vrati. Nadam se da će mi uspod doneti malo free experience. Lars je dobar borac. Lars, Diego, to su karakteri iz prvog dela. Biće tu još nekih, usput upoznaćemo. Vuf. But Adanos feared for the day in which the beast would return to the land. Sada je mnogo lakše kada imam mapu. Mogu da lutam grado, malo da jurim experience, da ubijem životinje. Šteta za mač, lepo sam iskovao mač i prodao sam, čini mi se 2-3 koliko sam imao, trebao sam da ostavim jedan, ali ajde. Ćao Miko. God se okrenem svuda drugari. Ovaj nema namjeru da stane, čekaj bre, Lars. Proći ćemo pored onog taverna, ali ja ne mogu da svratim tu. Lars ne želi da stane. Evo, staje samo da me čaka. Gothic 2 svet je dosta popunjeniji Gothic jedinice. Dobro, što je logično, novija igra.
Tiče Gotika trojke, isto jako dobra igra, mnogi je ne vole, ali jednostavno nedovršena je. Jednostavno prebrzo je izašla, trebali su da sačekaju još, nisu je dovršili. I odlično, ja dobijem experience. Dobijem experience kada ih on ubija, tako da mogu da sve što mogu da gurujem, da naučim da on ubije, znači će. Jedan hitac. Ajmo još jednog. I love this shit. Me too. Čekaj da vidimo. Nothing there. Arrow. Gold. Rusty sword. Pa stani. Da mogu ja u pećinu da iskoristim Larsa. Čekaj momci. A sada će on doći. Moj bodyguard. Evo ga. Evo ga. Moram sve ovo da pokupim. Strpi se Lars. False tooth. I love this shit. Ajde jednog ja da overim. Gold. Ovdje ima svašta nešto. Svašta nešto. Pitch. Opet gold. Da idem samo unutra da provjerim samo šta je bilo i vraćam se odmah. Chest. I'll never get this open without the right key. Chest, ali nema ključa. Parice. Other satchel. Ok, Lars me čeka. Neću da ga nerviram, idemo dalje. Idemo dalje. Mislim da je ovo tavern, samo da vidim nešto. Mislim da je to onaj tavern što smo spominjali. Samo da provjerimo. Manastir tamo. Korenis, ok. I ovdje landowner. Landowner, znači idemo gore. To Lars. O, ja fino bijem. Da imam bolji mač, to bi još i bolje bilo. Nothing there. Jedan. Šta je statua? Statua koga? Statua Inos. Inos. Ajde. Bez donacije. Neću više da dajem novac. Ne znam da li biš ako se daju donacije, ako se moliš da nešto to... Možda dobiješ. Probat ću to kad bude malo bogatiji. Da, Tower desno, tu imam onaj quest. Tu ću u povratku od landownera da sratim, obavezno. Obavezno. Stanite, ajmo jednog ja, jednog on. Gotov. To više mesa, to bolje. So, the rest of the way you can manage alone. I have to get back to this. Just follow this road here. And remember, stand up for your... Ok, šta on se vraća? Dakle, landowner Korenis. Landowner je tamo. Dobro, ajde sratim do ovog puba. Do ovog taverna. Kad sam već tu. Mislim u povratku, ali može i oko. Stavit ćemo save. Tavern. Pa smo im uzmem nešto. Mogu. Mogu.
Ma kako niko ne reaguje. I'm staying out of it. I agree with you completely. Naravno, muzika. I used to say that myself. Is the beer any good here? It's not exactly the best, but in these bleak times, No big deal. To je onaj lik što treba da se kladi sa njima. a few weeks ago, I was slaving away on the landowner's fields. One day it just got too much for me. Now I'm my own boss. Everything I'm interested in a... That will never change. Koji contest? What kind of a... I call it bottom. The rules are quite... We take turns ordering a tankard of... Every tankard has to be drunk dry, so that it doesn't even leave a... The last man standing wins. Pa znamo čime se ti baviš. And that's the truth. Could I bet on... Certainly. If you finally manage to find some... Everybody pays the same amount into a pot. Bring me someone who dares to go up a... I've got some... Who might that... Randolph. Randolph, send the wimp to me. You can pick him up again no more than 2 days later. Who knows? Maybe you'll get... How big is your... Things I could tell you. 100. 100. That's what I like to... Insisted he knew better. That will never change. I'll take your bet and hold it until the con... Dogovoreno. Malo kocki nije na odmet. Here's my Evo steak. para. All right. Don't take too long. Ništa, to ću ja odmah da odradim. Samo pokupim ovaj, doćete se ljuti ovaj. Čekaj da idem. Samo da provjerim. He thinks it's as E pa neće. Sve je besplatno ovdje koliko vidim. Ljudi ne reaguju. To mi se sviđa. Ajde popričamo o Sorlom. Who are you? I'm Orlan. What are you looking for, stranger? A good swig from the country still? I can give you all that. Recimo. Kako ide s tim tavernom? Times have been better. People's purses aren't as open. Što bi uvers? If you can pay. Piva, strele, da, ništa ovdje. Naročito, okupaš za sobu. 50 gold coins for a week, and you can... Damn expensive. Then you'll have to look at... Koji arbor možeš da mi ponudiš? Leather arbor, neću da kupujem to, neću to. Ništa za sad. Za sada neka bude tako. Da ja da uzmem svu ovu hranu što ima ovdje. $100 golda sam dao, opklada. Moram samo da postavim onaj bottle of water, da nađem chest njegov gdje je. Gdje je njegov chest? I da provjerim tu. I need the key for that. Neće moći, ovdje. I need the key for that. Ovdje. Water. U suštini ja ne mogu ništa ovdje da odradim, nemam ključ. Ja probam ovako. A da, nema logike što bi bila tajna poluga na ovakvom mjestu. Znači moram naći njegov chest i da stavim vodu, onda da odim da pozovem onog mog sam stavio novac. Ovo je njegov chest. To je njegov chest u stvari. Definitivno to je taj kovčeg ili taj drugi. Tu moram nekako postavim vodu, ali moram sačekam mrak, jel? Moram sačekam mrak. Ajde, platit ću sobu, jel imam para samo da vidim. How much? Give me 50 gold. All right. You don't have 50. Čekaj da nešto prodam. If you can pay. Daj da mu nešto prodam, dosadan je. Evo ti. Wolf's tu ne. Mogu da koristim, tu ću da uzmem. Ajmo rockbore, 9 samo. 32 imam ja. Fish soup, imam bre neki nakit nešto, čekaj. Ove skinove neću njemu da prodajem. Može gold candlestick, to može. Aj sad uzmem u sobu. How much do you... Give me 50 gold. All right. Here's the key. Ok, sad imam ključ. Odog da prespavam.
Midnight. Pa da vidim kako da se došli do tog kovčega i ostavim vodu. Mogu da otvorim, ja mogu. Da provjerim da mogu i ovo drugo. Mogu i ovo. Imam čest. Ako ima nešto unutra, to je bilo super. Jedan gold, ovo nije isplativo nikako. Krevet. A dobro, bar mi ostavio hranu i još nešto. A ovaj drugi da vidim. Pa dobro. Za 50 golda bar sam dobio nešto. Ovdje imam 2 česta. I potion, pa okej, ovo je čest čak i korektno. Evo ga lockpick. Evo ga sword, ne mogu da verujem. Pun pogodak što sam uzeo sobu. Pun pogodak. Okej, samo da vidim šta je ovo. 25 damage. Znači odmah da promenim oružje. Sword. Mogu i... Ovo ne mogu. To mogu. 25 damage. I što je vreme za spavanje. Onda... Midnight. Lepa slika. Nije tu, sada bih možda mogao. Ništa, sad ćemo da iskoristimo trenutak. To je njegov čest, sigurno. Da, uzet ćemo džin. Ostavit ćemo water. To bi trebalo da nam osigura pobedu. Sad samo preostaje da odem da javim Randolphu da dođi tu, pa neka takmičenje krene. Dakle, vraćam se na farmu da ga obavestim. Inače, trebao bi da ubijem ove životinje sa strane, ali sve nekako to ostavljam za kasnije, zato što bi kombat potreo. Možda sam trebao da sačekam da postane miliša, ali da dobijem armor i malo bolje oružje pa da dođem ovdje, ali jednostavno ako se priključim njima, možda neke questove neću moći da obavim kod Mercenaries. Samo zato sam ovako brzo došao. Ove gobline ću ignorisati. Ako baš budu uporni, okrenut ću se. Dvojica, pa ajde, dvojicu mogu da sredim. Hoće li biti jedan critical war? Neće. Evo drugog. Konačno. Dvojica manje, oni treći. Njega ću u povratku da sredim. Baš sam bedan, znači. Katastrofa živo. Ali osveta će biti slatka kada ojačam. Ne znam gdje je Randolph, znam. On će da radi na onoj farmi, zato bolje ja da odspavam pa će onda se stvari tamo. To mi je pametnije nego da ga tražim ovdje. Akile, mrdaj se. Randolph, treba da je jedan od ove dvojice. Mislim da je ovaj drugi beše bio. Jeste. How much money? Koliko tražiš? Nemaš ni 10 golda, ne mogu da verujem. Okej. Ništa, on će sad ići u tavern. I neko vrijeme ima da piju, pa vidjet ćemo ko će biti pobjednik. Mada, ako sve bude po planu, ko što bi trebalo biti, mislim da je to easy money za mene. Ja dakle idem kod Mercenarisa.
One Minecrawlere, pa možda bih ubio 1 na 1, ali baš bi trajalo. Neki njih ću da ignoriš. Ostale ću morati već da čistim, jako mali sam level, tek 4. Treba malo da poradim na tome. To prison colony, tu ne. Pogrešno skretanje. Goblin berries. Mislim da je ovdje. Jeste, land ovdje je tamo. Tu na mapi kako je to. Na mapi, pa da, ova velika farma skroz u ćošku. Mogu bih njih da... Ajde kasnije ću. Mnogo ih ima. U povratku. Eno ga vuk jedan. Eno su i 2. Vuk. Dobro, pogodak. Fino skidao. Ajmo drugog. Tako je. Nothing there. Mogu ja da se tučem svima, ni da ne mogu. One dole neću moći, oni su preki. Držim se vukova i ovih scavengera, tu je neka pećina. Ovdje vratit ću se dosta puta, tako da bit će dana za megdana. Ovo, još jedan vuk. Čekaj. Malo mesa da pojedem. Čekaj, to sam odradio. Slučajno sam F1. Tako je, konačno critical još jedan je bio. Bukvalno sam ga iz hica ubio. Nothing to be had there. Nothing there. Tamo je landowner. Idemo mi do kolibe prvo. Lurkina. A mercenary i buster. If you say so. One of those things. If you say so. I'm on. Indeed. All right. So much for you, filthy beast. I've killed the beast at all locations. Another one you of those probably things. We're dealing with orcs here. Impressive. Impressive. That's our business. We So much for defy you, death filthy every beast. day. Whatever you say. Whatever you Get a move on, you. What do you want? I want to find out what mercenary in this region. I want to join mercenary. Challenge you to a duel. Ne. Ne bih baš da se tučem sa njime. Probat ćemo u stvari, ali čekaj prvo da se ishilujem. Čekaj prvo da malo... Ajde jedan napitak. Ajde, pozvat ću ga na duel. Ili ne. Čekaj da se evo... Hey, you. I challenge. Aha. Dobro, bijemo se. Držite mi palčeve, ljudi. Opa, pa mogu, nije toliko... A tijela čini mi se bio teži. Ma da. Moj ti.
Ma kakvi, razvali ga ja. Razvali ga ja i tekako. Da imaš... Bov... okej. Mislim da sam sada dobio njegovo poštovanje. Čak i da vidimo. Burger. Uzeo sam kožu od njega, ja mislim. Vidimo ovdje da mogu nešto da uzmem, nema ništa tu. Šta kažeš, Buster, sada? Šta hoću? Can you teach me how to fight? Ovo je sada malo ironija, ja ga prebio, onda me uči. One-handed weapon. Sad se kobeljam. Da li učiti? Ma, ne mogu, hoću two-handed. Tako da one-handed neka iskolira. A ovo one-handed ili two-handed što koristim sada? Čekaj da vidim samo. One-handed. Ovo? Okej, nema veze. Dakle, ovdje probat ću da obavim što više questova, da počistim sve živo. Nakon toga se vraćamo u Korinis. To je plan. Pazi kad i ovdje ima ovaj putokaz. Landowner Tower. Thieves 22. Ma daj da iskupujem ja sve ono što ima. What about Ford? What do you need? Prodat ću ovo što mi je viška. Naime, ja posle mogu da... Evo, ako neko ostalo nema više para. Ja posle mogu da prodam tu Korinusu i lepe pare da uzmem. Tako da, ideja je super. Ulko i Silvio, da, to su oni namršteni, s njima neću da pričam sada. Ovde... Pa, gde si tekla? Nešto lepo miriše ovde. Oh yes, I know the likes of you. They're swarming. First they try to get on your good side, and then when you need them, they're nowhere to be seen. Nećemo se ovde najesti, ljudi. Ja sam gladan. Daj nešto. Neće. Neki posao možda. Dobro. Spavam tu. Neću da pričam ništa više s njom. Vidim da nije raspoložena. Šta želim? Da posljednim mercenary. I'm not sure that's a good idea. Where's the problem? Well, I either have to vote, and in the situation we're in, I'll only vote for you. Jesmo li sa njegove, kako se zove, strani? We've got real trouble. Two factions. Dobro, ovdje očito se radi o... Da, s jedne strane Silvio s druge. How come there are two? Most of us came out of the... But some of the mercenaries hooked Da, up neki with su us se later. kasnije pridružili They didn't come i... from the colony. But somehow they got wind that Lee I njihov lider je bio agreed that Lee Silvio. was in Dobro. charge, but now he's trying to... A lot of Lee's people don't think that it's... He'll go to extremes. Koji su namere Lija? Da izgladne paladini. A ja hoću da budem paladin. Pa ne bi baš to želeo da mu pođe za rukom. Šta želi Silvio? Silvio found out that some of the paladins Old colony, the dobro. rest of the paladins wouldn't dare to attack us here. Aha, hoće iskoristiti situaciju. But Lee thinks that would be the... Šta ćemo da uradimo? Šta ja da uradim? Beat up a few of Silvio's boys. Sa zadovoljstvom, samo da sam malo jatki, bre. And if you stick to the rules for a duel, koje su go to Torlof and let him explain it if you're interested. Just so we understand each other. I don't... Which of the mercenaries? There are 6 men. First of all, then there's Rod, Sentenza, Festera sam prebio već. The rest of the people are either neutral. How many of... If you knock 3 of them to the ground, 3 of them, you dobro. choose just one little hint. This isn't about... Neću Silvija, znam, Silvija je očito prejak. How many... Fester tried to take me for a... Good. I expect you... 3 of them, dobro, vratit ću se ovdje. Okej, ovdje šta ima?
Mislim da će da se ljute, bolje da izađem. Da, neću da ih ljutim. Ajmo dalje. Njega bih možda mogao da dobijem ovog Raula, ne deluje mi da je pretjerano jak. S njim sam pričao. Ja sam da čas da prođemo na brzaka. Da vidim samo da mi nešto nije promaklo. Ono sa banditima, da, ništa nema vesi. Oko questa imam, samo da vidim. Rod Sword, Rod Sword, to sam... Da, to treba oni strength da navuđem, da. Okej. To ćemo da odradimo. Ja mislim da mogu ovdje da spavam. Ovdje bi trebalo, da, ovdje mi neće praviti problem. Dok sam na ovoj farmi. Bodo. How's it going? The militia has bullied us long enough. Now that the mercenaries are on ours, the king may think he can get away with anything. Got my own opinion about that. In town, they're talking nonsense. We aren't doing anything except defending what we've... It's certainly true that the war is being fought on the backs of the peasants, but Onar is no longer... Can I rest? If you're looking for a place to sleep, go to the bar. Onar makes sure that they leave us farmers alone. Okay. Mustn't believe everything you hear. Da popričamo sa Trolfom. What do you want from me? Recimo. And why do you think I should be... If he doesn't see that. Put me to the test, recimo. Did Lee send you to... No. Then what do you... what to believe anymore. Okej, čak I dalje. What are the rules? To me interesuje. Both opponents have to have the opportunity. You can't just go and belt one of the men with it. There has to be some sort of spoken challenge. None of the other men will interfere in a fight like that. Don't say you didn't know that. Can you help me? I could show you how to use your strength. A lot of fighters are very weak because the same is true for deck. Okej, ovaj hoće da me uči. Daj, to je... Iskoristimo, ajmo strength. Malo. Možda još malo. Nemam više poena, okej. Nemam više poena. Ne znam da mogu da držim onim mačom, morat ću da probam kasnije. Da vidim samo da mogu da koristim nešto jače. Not enough points. Not enough points. Mislim da tamo u onoj, kako se zove, tamo je, da su beše neki kosturi, kako beše, to je nešto poznato, ajde jednu, mada nisam trebao. Hoću bre zdravim životom da živim. Sad će I on. Imam pametnija posla nego da radim. Do you mind? Ovaj ne interesuje ga ništa, da li radiš nešto drugo? Ništa. A šuma je prepuna životinja, prepuna experience, moram to sve, da ukao mi se sve vrti. Evo sad se stabilizovalo konačno. Teško će me pustiti unutra, sad ćemo da provjerimo. To the house of Onar pays us not to let guys. I want to talk to What do you He and You're a pal of Lee's? I don't believe a word. Lee's in the right wing. Pustit će me ovde, sjajno, ja sam mislio da treba nešto da se dokažem. Mogu bih da maznem ovo. Vjerojatno da isprve otvaram ovo. On je u right delu, a ovdje je Onar. Kasnije ću doći do Onara. Eno ga li, ja mislim da ono li. Ajmo da ga posjetimo. If it's something important. Who the devil let you in here? What are you doing? What makes you think that? Gorn told me it was you who brought down... Yes, that was me. I never would have thought that a man could survive something like that. What brings you...
I absolutely must talk to the... What's your business with the... That's a long... I've got time. Zardoz sent me on a mission. He wants me to obtain a powerful amulet, the Eye of... So you're still allied to that necromancer? As far as I know. I can help you get to the paladins, but... Gorn told... You remember him, don't... Sure. He got caught by the paladins and was sent back to the Valley of Mines. The road to the Valley of Mines wasn't plastered with but the way things are. What Quite simple. Onar hired us, but our reward is... And the less the What is your offer going... Essentially, it will be about our part... Ako kažem on to join, vidim šta će mi reći. I'd hope you say that. The last mercenaries, in principle, you can start right away. Well, first... What do I have to get? Onar, the landowner, is the one who employs us. And then there's the boys. I can only... But don't go to Onar before everything is straightened out. He's a... Tako što ću da ih tučem, jel? By doing what is... Talk to Torlof. If you can pass that, you should have earned... He'll tell you everything. Okej. Imamo Kale, da li će mi nešto reći? Everything... So, you wanna join it? How did you... I came with Silvio from the south. Aha, ovo je Silvio došao. What's your opinion? He's a dangerous fella, and many of the mercenaries who came with better him not this fight the far... pick with him. Sve mi savjetuje se ne tučem se njime, jedno čekam da ga razvolim. What's your opinion of Lee? I think that the only thing Lee is really interested in is getting... He wants to go to the mainland. At any rate, he does a fob. Moreover, he's a good leader. Most of the time we can do whatever we want here. Ovo je više na strani Alija. Would you mind? Once you have passed the test... What? Only the best. Da vidimo šta on može da ponudi, pa ništa posebno imam bolje od toga. Tako da neću da gubim vreme, 30 maximal damage, toliko imam i sada. Ovo bi moglo sve da se mazne. Ajmo ova desna strana gore samo da provjerim da li ima nešto. Spavanje. Od čega? I never knew that. It can't go on like this forever. Nije loše. Idem do Torlofa i do Onara. Idem prvo do Onara. Možda ne bih smio da kradem. Šta ako oni zaključe da sam ja taj koji operiše ovde, može biti problem. Tako da vidimo što će Onar reći. Vasili. What's your... Onar wants me to spend all... He's worried that something will go missing. Most of the mercenaries he's hired, they'll walk off with everything that... Dobro, neću više da kradem, okej. There's a whole... That's right. And most of it, a simple man like me can... And that would be... I collect... Has anyone tried... A few. Ovaj hvata lopove. Onar. Who let you in here? What are you doing here? Everything. I don't see how that's any of your business. I want to work for you. I want to work. I don't need a farm. My people see to it. You have no business here in the... You're revolt. Now listen up. I inherited this farm, and he inherited it from... I'm not going to allow that greedy imbecile of a king to make off with all... The war with the orcs has been going on forever. Malo ljut, malo besan. No, I prefer to defend my farm. Zašto bi kupio ovcu? Neću da kupujem ovcu. Ne treba mi za sada. Ništa, izlazim ja ovdje. Neću da ga ljutim dodatno. Ajmo da popričamo sa Torolfom sada. Morat ću da se tučem s ovim ljudima jednim po jednim. Zato mi je trebao bolji armor, možda sam trebao... Pa ko da se vraća u koreni za prodaj ovo? Put me to the test. Put me to the test. Did Lee send you to... He said you would help. Fine. So here we go. There are two things. First, you have to prove that you're capable of mastering the tasks that you will have. And second, yeah. Dobro. Šta tačno? Well, how can I earn the... For most of them, it'll be enough if you fulfill your task and pass my test.
but you'll have to find some other way. Some will try and exploit your situation. You should try to get along with as many of the boys as possible. If you win, you'll learn to respect the most of them. But watch out that you don't kill one of them by accident. Okay, neću da ih ubijam. Ali ćeš ti da glasaš za mene? Will you vote me in? If you can prove that you can fulfill the duty. Kakva motivacija? Let's see. Wolf says he has nothing against Jarvis. Still isn't sure if you're. He doesn't want more people dancing to. Brad thinks you're. Sentenza will vote for you. He says you were a very reasonable man. Raul's against you. I think he can't. I don't need to say anything about Silvio, and Buster said you chickened out when he challenged you. That's not a good idea. Maybe the rest of the mercenaries, most of them are just waiting to see. You're far from done, kid. Okay. What are my duties as a mercenary? Ništa. Krenemo polako da respect dobijamo. Member of the mercenaries. Darwell's challenge. Respect, svašta nešto. A ja bez zoklopa bodo. Idem do one farme. One farme desno. Malo tu pročačkam, eventualno dobijem neki experience. To mi je plan. Baš tamo sam video. Naime, ja sam 4. level. Trebao sam već neki 8. 9. da budem ovdje. Moram da čistim malo životinje. Nemam ni para. To je to kad se igra Gothic posle 20 godina bez ikakve pripreme. Totalno blind, ono. One krovlere planiram da pobijem. Samo da vidim da li je to u okviru zadatka. To hoću da vidim prvo. Nadam se da jeste. Nadam se da će mi sada oni zadati taj zadatak. Da si babera bibera. Čekaj. Idemo save da imam prvi pa da probamo da pljačkamo malo. Wait a minute. Ajde da probamo da je opelješimo. Pickpocket. Odlično. Ajmo ovo dvaranje sada. Look at these huge fields. Are you looking for farm? Da. In that case, you should go and see our farm. Of course, but beware of the mercenaries. Ok, treba pričati sa Sekopom, dobro. Popričat ćemo sa njime. Poslije se vraćamo da sredimo one field raidere. Treba mi taj experience. Koga imam ovdje? Riga, kako god. Šta ima Riga? Why? This wasn't a paradise, but lately. Dobro, ništa, imaš neki zadatak ili samo ćeš tako da priča? So we prefer to. Kako se štitiš od ovih? Beži. Zašto ih oni ne odbrane ovih field raidera? Ne žele. Okej, razvedri se bre. Razvedri se Rega. Idu bolji dani. Ali možda. Idemo do Sekoba, treba bi da je on dole. Baltazar. Daj pare, neke. 10 gold. Nije loše. A new face. I'm not an apprentice. Oh, I see. You aren't here because the neighbor. Šta radiš ti ovdje? Pa dobro, čuo ovdje, to očigledno. I guard the sheep and the animals are very loyal and very smart. On će ti pratiti lifetime, everything else alright? Oh, I can't complain. Da li imaš problema sa... The grass on this side of the big field is always so stunted and dry. Oh, the landowner doesn't mind, but Bengar, the farmer on the high pastures, always he says Sekob should pay if I take his animals on the Bengar's path, but Sekob won't spend. I imaju nesporazum neki. Dobro, možda bi ja mogla pokrenuti sa njime. You do that for me? We'll see about. Nešto imamo zadatak onda. Gde su oni? Follow this path and cross the big crossroad. If you stick to the right, you'll see a big outcropping of rock. Behind. Ok, naći ću mi mapu, tako da ovdje mapi se vidi to. Pa moguće da je to... Da, sa ove leve strane vidi. To priču kasnije. Dosta stvari treba da se obavi. Til, gde si kido? That's no way for a farm. Are you in... No, I'm only second. Amazing.
Is that how? Of course, they... Amar priča s tvojim čeletom. By introducing... You're a real tough guy. The best. I think maybe I... Never mind, boy. If you say... Ništa posebno ne mogu njega da... Ajmo ovo Has anyone blown your... Leave me alone. Neću što ga diram, okej. Sekop, tamo ništa. Sekop bi trebalo da je ovde. What are you doing on my land? Isn't there a piece of land in... Go to work. Then maybe some... Ovo neće ni da razgovara, listen. I don't have any... Nevjerovatno. Neverovatno. Da ga pljačkamo. Doći, da idem da sredim one field raidere. Vreme je malo da se skuplja te experience, pa da odim do druge farme, da pobavljam tu questove i onda da izazovem ove mercenaries. Ajmo save. Tamo field raideri, s njim nisam pričao. Bronco. Da li je moguće da svi traže neke pare? Pa ne može ni 5 golda ni gold. Ajde, probaj. Bronco. Lepo sam ga zveknuo. Zveknuo mene. Udara mali. Ja njega, on mene. Ipak sam bio bolji. Gdje da se obruk, da ne mogu njega da ubijem. Bilo bi mnogo, brate. Klasična bruka. Daj mi sve što imaš. Kad si bezobrazan. Kako će to me zveknu čovjek. Hitno moram da uzmem. Hitno. Moram ovo meso malo da sredim. Ja malo piva. Neka biljka. Što imam ovdje? Fish soup. Još jedna. Ok, sad sam full. Pa da vidimo. Kakva je sad situacija? Malo drugačije. Tako je, vrati se na posao. Eto. Prsta, ruka, sve rešava. A idem da rešim ove field raidere. Savujemo. Malo da skupimo experience. Ovo što moram da ih ubijam naravno jedan po jedan. Evo ga. Dobar. Ne znam kako da ih... Da im skidam ovaj džavo, nema vez. Ajmo, opa! Ova taktika za field raider je super. Ajmo ove scavengere, ne, vukovi protiv njih. Idem da iskoristim situaciju, da ubijemo vukove onda. Udri vuka, stani vuče. Oni beže, ja ih jurim. A ne mogu da ih jurim toliko baš. Da mogu njih da mogu. Meso ne uzmem samo. Meso ne uzmem samo. Elixir of Dexterity 5 daje. To treba da koristim također. Da iskoristim, mislim. To ću kasnije malo. Neka još... Stani malo da se pomerim da ne dođe oni drugi. Tako je. Idemo bre, 5. level. Idemo. Ajmo critical, neće. Ozveknuo mene critical. Čekaj. Ovo puni solidno. Kad neće mercenarisi da pomognu, onda ću ja.
Samo jedan po jedan. Čekaj samo da... Dajmo 30. Ajde neko. Lepo sam ga zveknuo. Ovaj mač odlično radi, samo da imam malo pojačan one-handed... Da li ono one-handed ili two-handed? Čekaj da vidimo. Posle ću pogledam. Ajmo još. Pojedemo jedan. Dva. Još jedan je preostao. Samo agresivno da ne može da priđe. Ovdje ima nešto. Healing herb. Novac. Sa ovim gore nisam pričao, ili jesam, čekaj da vidimo. Mislim da ja... Samo da provjerim. Ne znam, više konfuzija totalna. Nisam, tu su farmeri obični. Odak da prijavim da sam obio ih, možda mi daju neku nagradu ili nešto. Suprotnom, zadovoljit ću se ovim experience-om. I usput mora da odspavam i da ispečem ono meso, da. Say, That's Bronco. is that your farm? Is that what he told you? Sakob is our farm. That's why nobody says anything. The only people who could get him to... An apart? I'm busy. Ništa nisam dobio experience što sam natrao ovog Bronka da radi. To mi se ne sviđa. Evo sada da se pohvalimo. Ništa, niko nije. Znači sve je uzalud ovo bilo. Saga biljki. Dosta biljaka ovdje. Još jedno tu. A sa druge strane. Da, sa druge strane isto neka farma, to bi trebalo, to je drugi deo, možda i tu ima field raidera, znači trebam i ovo da očistim. Čak i malo da... Healing herb i healing plant, ajmo healing herb. Ajmo i njih bar. Dođi. Gotov. Njih ću kasnije, ajmo i field raidere samo. Još ovog jednog. Gotov je on. Moram sve da počistimo. Baš ih ima puno, znači. Baš ih ima puno. Ide, odlično.
Samo jedan po jedan, nikakve šansi nemam. Ukrenu dvojicu. A mora da me zakači, znači... Nevjerovatno. A nemam ni ovog mesa više. Ajde ovako sirovo malo. I sir jedan. Krenuo je jedan, čekaj da se ja pripremim samo. Stani bre. Hoće li biti neki critical? Neće. Neće. Mora potion ovaj da popije. Ne mogu se zeznam s ovim više. Pada mrak. Moram na spavanje uskoro, naporan dan je bio. Možda je bolje taknuti samo levo desno. Mada ni ovako nije loše, ali uvijek me zakrči bar malo. To mi se ne sviđa. Tamo je neki prolaz. Odemo da je vodi ovo. Pa da, to moram dalje da istražujem. Nemam sada vremena baš za to. Ajde pobit ću samo ove malo. Ovi par što su tu. Ajde. Dobro, jedan manje, još dvojica. Ne, da krenete obojica. Ajmo ovog. Nothing to be had there, nothing to plunder. Samo malo da gvirnem šta ću kad sam radoznao. Evo još jedan, taman. Ovog sam lupio critical. Malo sreći konačno. Izvadim ja bov, tako mogu da vidim da li ima nekog ispred. Tu je neki prolaz, da to nije, da tu se ide za ovu drugu farmu. Ajmo i kad sam već krenuo idem do te druge farme. Idem do te druge farme, tamo ću i da odspavam tamo. Tamo ću i da odspavam tamo. A da oni rade, ljudi, ma kakvi bre, ni mrak im ne može ništa. Farmer. Ovdje, farmer, isto farmer. Evo ga malo, kajmo s tim. Hey. Everything all right? Yet another day laborer who doesn't know where to go? What are you doing here? I'm the shepherd here. But now and then, you really have to watch out. What do you know about? Not much. Pas je opasan. To je Velo Mines da prekritici tamo. The only thing we farmers had to be afraid of. Those cutthroats often made life.
Where can I... Near the two waterfalls. I don't see any women here at all. Šta je on prvo primetio? This is a man's farm. Have you... No. It looks like back then. What is it they... All sorts of things. But if you ask me... Tell me... A week or two, I suppose. Ne znam što ga ovo pitam, on će da mi priča o paladima. Don't work too hard. I'll try. Ok, malak. Ok, malak, ovo mislim da je gazda. Samo da... Za trenutak da vidim ja ova dvojica da li mi je nešto farmer. Ovdje imamo farmera. I šta popričamo sa... Bengarom. You could say so. All the land here is owned by... How do you make... Mostly hunting and the wood we cut. Onar saddles me with all these laborers. You're employing day labor. Onar sends away the workers. Then he sends them to me. I feed them and they... Tako znači. What do you think of Onar? He's a great... One of these days, the paladins, but I haven't got a choice. If I held myself loyal, at least Onar sends some mercenaries. What have you got against the... It's obvious. There hasn't been any... Now these cursed militiamen come... The only paladins that I've ever seen of the... They wouldn't budge it. Balthazar the shepherd isn't allowed... Oh yeah, that story. I told him to tell the truth, that's only harassment. The past. Yeah, the past of the old... Ask Malak about... Sani, ja sam sada završio ovaj quest. Ili nisam? Aha, za Bengaru moram neku uslugu da mu kaže, verujem da će se desiti da će moći da mu učinim uslugu, pa i hoću. Moram da odspavam ovdje. Moram dakle da odspavam tu. Provjerim samo da li ima još neki karakter. Nema. Ove farme su sve skoro identične. Dakle, neku uslugu kad mu budem sredi, onda ćemo moći da pričamo više o tome. Ajde da se vratimo. Se vratimo ovdje pa desno, samo recimo drugim putem. Jao, brate. Jako su iritantni ovi. Ne znam lurkera da li mogu da ubijem. Idem do farme, tamo su 2-3 ona lurkera. Da vidim da li mogu da ih sredim. Što se tiče field raidera, ja sam sve field raidere počistio, bar možda još neki ostao. Ali nisam dobio taj quest. To je također interesantno. Možda sam trebao malo više da pričam sa Onarom, da ga ubedim da mi da neki poslić. Vraćam se sada nazad. Možda ono graul, kako se zove, da probam ja ga da prebijem. Ovo mi je plan, dobio sam experience, 10. Da grunem to sve u strength. Oklop je problem, ali to neću da kupujem sigurno. Sačekat ću da dobijem onaj od military onaj u gradu kad se vratim. Sad da li ću moći svojim oklopom da ih ja prebijem, ove mercenaries, to je jako diskutabilno. Više u tavernu je, u tavernu je Leather Armor bio jedan koji mogu da se kupi. Gdje ću možda odim njega da... A da trenutno nemam ni para, 150 €. Da imam teleport do koreni sa teleportom da prodam one mačeve, to bi bila druga priča. Nisam počistio sve field raidere, ima ih i to, itekako. Idemo save ovdje. Samo da napišem 32. Koliko ih ima, znači, baš dosta. A nemam pojma, critical nema šanse.
I ovo mesto sam zaboravio opet da spremim. Morat ćemo ovako. Ovo ćemo da popijemo dexterity plus 5. Nema šta da čuvam. Malo hleb. Ajmo njega sada probam malo ovako levo desno. Možda je bolje ovako da mu ne dozvolim samo da priđe, dobar tajming. Da, bolja taktika je ovako, ja mislim. Evo ga, kreće. Dođe, ide. Sad sam ga zveknuo. Kad bi mogao svaki tako hitac, a moći ću u budućnosti. S druge strane, možda sam trebao da naučim da ih skinujem, pa tek onda da čistim sve ovo. To je možda pametnije bilo. Dosta sam propustio sada. Još jedan. Da, definitivno samo levo desno. Najbolja taktika. Tu su još dvojice. Ili dvoje, ne znam kog su roda. Ne. Zakrči me sad ovaj fino. Malo da me ubije. Moram ovo meso ovako čak što je... Ako da to radi, daj potion još jedan. Nakon što završim s ovim moram da idem da sredim toliko mesa da imam hranu. Da li si me i ti zveknuo? To je on umao da me ubije, znači haos. Healing plant. Još jedna healing plant. I još jedna healing plant. To ću da koristim biljke. Da, ja tu uopšte ne uzimam, ignorišem u potpunosti, a ima ih na svakom koraku. Ovdje je bio downy nest, to smo očistili, jel tako? Tako je. Ajmo još ova dva lurkira tamo što su... Ne znam koliko su oni jaki da probam. Mada trebao bih njega... Da, mislim sam ubio onog jednog kod reke, čini mi se. Tako da... Trebao bi da ih... Da mogu da ih ubijem sada. Ne mogu njegovo krzno da uzmem, ja mislim. Ajmo, kreni prema meni. Tako je. Kanđamo protiv mača. Hvala. Nije šala. Sto experience-a. I mogu da uzem reptile skin, super. Ali zveknu me prilično. Je ona supa, bre, čekaj supu malo da jedem. Sad imamo 1-1. Ajde. Ma krećem ja, ne mogu da čekam. Sad si zaglavljen. Sad te imam... Zvanično je farma sada, koliko mi se čini očišćena. Kasnije kao da mi išao da sekao pa da vidim da će mi dati neku nagradu zbog ovog.
Ovo je trebao bre mercenaries da radi, a ne ja. Tamo sam vidio logorsku vatru i sad me jednostavno vuče da bacim pogled samo da vidim šta je. Možda su bandits, možda nisu. Set of Finus. Prej. Finus thanks you for play. Ako bi se davale donacije, ja mislim da mogu da dobijem tako nešto, ali... eno Field Raidera, pa da, moguće da ih ima još. Znači, jadni ovi farmeri. Ajmo opet taktika jedan po jedan. Mislim da je krenuo jedan. Jeste. Experience. 20 manje od onih lurkera. Šta jesti? Šta jesti? Ajmo ovo. I riblja supa. Malo riblja supa puni. Čak i malo vina. Osvežim grlo. Nisam trebao da mešam pivo i vino, ali gotovo sad. Critical 1, da! Konačno critical. Ovo bi trebalo da je posljednje. O ne, ti da me ubiješ. Ovo me zveknu čovjek. Ovo je opet bilo napeto. Do zla boga. Da vidim sad onu vatricu pa se vraćam do Onara. Da sredim to oko mesa, oko hrane. Možda da odem nazad da kupim armor, pa da neki armor bilo kakav, pa da probam da rešim ove... Čujem neko da priča to. Roll. Test. Nije. Nije. Jest. 4 lockpicka mi je trebalo ovdje. Mnogo. Grom. Ajmo do groma. Slovim da sam ja na mapi uopšte... Aha, ovaj deo tu. Šta imaš grome ti unutra? Jao, vidiš šta ga kovčega? Stani, da spavamo prvo. Vidim koliko lockpicka imam. Koliko imam ja lockpicka, ovih 9, dobro. Okej, može. Rock crystal. Ovdje ne treba lockpick. 3 lockpicka, super. Taman. Hey, you! Everything... an unfamiliar one. Šta hoćeš? Šta radiš ovdje, recimo? Well, the things... What interesting things... Interesting is well put. If you go deep, they're about 10 feet tall, hairy, and in a really bad mood. Znači da ne idem tamo. Can you teach me? Sure. But first, get me some. I want a bottle of milk, a loaf of bread, and a fat...
Da li imam to sve, samo da vidimo. Hey, you! Nemam, pa da li je moguće da nemam? Zato nisam smio da jedem to dosta, evo ne osetim. Da je tražio milk. Jel imam milk uopšte? Nema milk. Ima milk. Kem sam pojao, ja mislim. Dobro, kupit ću negde. I šta je tražio ono treće? Hungry Hunter. Hleb neću više jesti uopšte. Dobro, znači kem samo trebam da naći. Ok, sredit ćemo to. Gladni lovcu. Vraćam se ja na farmu. Sada već malo postaje igra zanimljiva, baš ono, ne znam, nekako taj vibe ovog sveta da se istražuje, da se ide, ova muzika u pozadini, ta jednostavnost igre. Nekad je jednostavno nešto i jednostavni gameplay dobar, kombat je specifičan, to smo već pričali, ja nisam baš najbolje ga savršio, ali dobro, nije strašno. Pepe, Pepe, da mogu da uradim nešto za njega, osim da ga udžeparim, naravno. What are you doing? Guarding sheep. Doesn't always work. Nah, especially not with the mercenary. What's so dangerous? There's a small pack of wolves that roams the area. A few days ago, I had almost twice as many sheep. Why didn't you tell the mercenaries about... Yeah, I know. And now, with so many sheep... But you just told... I'm already regret... Šta ako ja pobijem vuku, konačno neki pravi quest? By yourself. Forget it, it was just a... Wait a minute. Okay. You're... Mostly, they lurk between the trees near the pasture. Hey, you! 4, dakle. I'm done in the wolves. I've done in... I don't need you to make a fool. Dobro, probao sam da ga nasamerim. A onda pobijemo vukove. Samo da vidimo gde su. Vidimo gde su. Field raideri. Eno su vukovi, Young Wolf, mislim da je to. Evo ga jedan krenuo već. Dođi. Evo ga. Young Wolf, to ne bi trebalo biti problema, čak i svi da krenu. Da, mislim da ostaje još jedan, da. Rekao je da ih ima 4. Unutra je. To je to. Wolf skin, sve ću to da pokupim. Daj sve to. Sheep skin. Varan skin. Too far away. I chest. Degeri 20 golda. Malo po malo. Vraćam se u živo 236 golda, mali bi trebalo imati mnogo više. Pa šta nešto. Sada da obavistimo uspješno završenom questu. Rekao da ubijem ove field raidere usput, ali ajde da ga obradujem što pre. Hey, you! Samo save prvo. Hey, you! I'm done with the wolves. I've done in the wolves. In the wolves. You did it! But now I still don't know how to tell Onar. It's all that damn bull. Bulko? What did you say about Bulko? He's one of the mercenaries. But instead, he and his pal Silvio hang. It's that bastard's fault if I don't get paid for weeks. I wish I could at least punch him in the mouth for it. But no. How are you? I'm fine. Ok, neću da kupujem ovcu, nije mi potrebna.
bulka definitivno razlog više da sprebijamo kick bulk of butt, the hungry hunter, forbidden pasture, respect. Čekaj što... Samo da vidim. To će kasnije biti dobro, to će doći respect, member mercenaries, rod sword. If you have a problem with wolves or field raiders, you can come to me when the paladin... What? Whenever one of you peasants comes to me. I'm not a peasant. Oh? What is it? I want to become a mercenary? You look more like someone who's been... Can you wield a weapon? So, how... Well... And two-handed weapon. I'm surely gonna... In other words, you're a... Each mercenary needs to be able to rely on it. As long as you barely know how to wield a... Teach me how to fight? I only train mercenaries. Ništa znači... A good fighter, čekaj da idem, znači... Kada naučim da se bolje borim, pa... Idem da pobijem one field raidere gore. Posle se vratim šumku da odnesem lovcu, neke sitne questove. Dođi. Okej. Samo da vidim, ovo je two-handed, 40 strength. Ovo je isto 40 strength. Koliko ima strength uopšte? Pa da, 25. 15 mi treba. I onda da učim two-handed, moram two-handed da učim. Ali sam ga sada zveknuo. Baš sam ga zveknuo. E sad šta je ono, to mene interesuje. Ghost light. Ghost light. Ghost light. Šta da radim s ovim ghost lightom? Ne mogu da udarim ovo, jel? Jednom sam i udario i to je to. Evo još jednom. Borim se sa duhom, bukvalno. Udario on mene. Ajde. Ajmo još jednom. 60 experience. I šta je sad ovo? Mogu da uzmem nešto? Ne mogu. Nothing there. Interesantno. Totalno sam zaboravio za ovo. Ovdje ima neka pećina. Ja, da li ući unutra, to je pitanje sada. Čekaj samo da... Opet ću jedan ovaj. Ću jedan ja, goblini. Ajmo, goblini. Gdje je baš trojica odjednom? Čekaj nekako da ih zaglavi možda. Ajmo jedan po jedan. Level. Još jedan, gdje si? Evo ga. Okej, gotov je. Eto, malo sam počeo da ih više ubijem i odmah padaju leveli. Dakle, sada će biti lakše malo. Ajmo unutra da vidimo da li ima nešto redno.
Još govorina. Čekaj. Šta jesti? To je sad pitanje. Ajmo ovaj healing points. Ovdje treba ključ. Ne. Čekaj da savamo. Nije. Jest. Šta je ono, samo da vidim? Aha. Idemo do kraja. Idemo do kraja ovdje. Dobro, jedan je pošao, jedan. Te udari ovoma, da li je moguće ovo? Da me ovaj mali tuče. Sljedeći. Jedno čekam dođem do armora, zaista. Skroz će igra dobiti drugu dimenziju. Biće neuporedivo lakše. Nothing there. Čujem ih još. Black Goblin može biti problem. Morat će ovdje jedan push. Black Goblini, oni su malo nezgodni. Da bih mogao nekako da ih naučem, da ih lurujem do onog Wolfa, da ih čas pobije, ili možda ovdje gore. Pazi što si oni penju, znači. Pazi što si oni penju. Šta ja radim? Šta ja radim sada je pitanje. Ajmo levo desno samo. Opet ovdje. Ih nekako zabagujem kad bih mogao. Evo ga jedan. Ajmo jedan. Ma on je jači od mene. To experience nije ni čudo. Baš su jaki i bit će ovo veliki problem. A ništa, doći ću kasnije malo kada ojačam, doći ću tu kasnije da očistim tu pećinu. Ako ne zaboravim, naravno. Fire root. Ne mogu da platim nekom malo para pa da odemo zajedno da mi pomogne. To je pitanje. Vidi ovo. Lepo. I potioni, scrollovi. Svašta nešto. Lepo mestačice. Lepo mesto, definitivno. Da dopunim health ovdje. Okej. I idemo... idemo strength. I još strength. Ne znam koliko mi strength da treba da probam njegov mač da... Čekaj. Ko me beš učio strength, samo da vidim. Sad ne mogu se setim ko me beš učio. Da on? Samo da vidimo. Ne, nije on. Idem čas do Thorolfa, da li je on mene? Da, on je. I want to pro my abilities.
To je to, sad sam definitivno dosta jači. Ja moram da učim i da se bijem malo bolje. Malo da se bijem bolje. Koliko imam strength da vidimo? Strength 45. Mogu sada i ovo da koristim. A prvo mač rodov da mogu da podignem, to je sad pitanje. Evo ga rod, ajde vidimo, test. I bet. Really? Well, you look like a poor. No. No. Oh, just. Nisam siguran, čekaj da overim. Ajmo sada probamo. I bet. Really? Well. Sure. Let me see then. Here. All right, let's see how strong you are. About this strong. Opa! Looks like you got me there. I never expected that. You Pa really vidiš don't da look like you have that iznenađenje much za tebe. strength in you. Well, I guess I just... Now, give me back my... Ne. I think not. Dobra What fora. was that? I think I'm going to keep... Just you wait. Oh my God. E pa, super. Sada mogu lakše da ga bijem, ušto imam rodni moć. That hit the spot. Tako je, sec. Pazi, što ga oklop ovaj štiti, ali mada ja loše bratom ovdje. Tako je. Nothing to plunder. Čekaj da vidim što ja to nosim, 35 damage, ali samo je veliki, rod two-hander. Neću da mu vratim. Eto kako da ubijete roda. Evo popriču s njim opet. Don't you try that again. Wait a minute. All right, you win. Can you teach me how to... To bi bila ironija da mi sad uči kako da... I hoće. Ako mu vratim sword. Vratit ću ti. Neka bude kod mene neko vreme. Vratit ću, možda mi uči two-handed. To je super. Nisam trebao baš sve pojene da spiskam, eto mogu sam da ostavim bar malo da... za two-handed. Idem čas do Onara da ga pitam. Samo da im gde je Onar. Onar, možda otišao gore. Ću da ga pitam one field raidere što sam očistio, da li uopšte ima to nekog efekta. Da li hoće da uvažavaju to, Marija i... Evo sam Mariju napopričala malo. Who are you? I am Onar's wife, Maria. What do you want? With all these men on the... They just keep... Do the merc... Oh, well. Back when they dragged off a few of those... The paladins, at first we thought that... So what did they... Mostly gold and silver. I bet it's now gathering... Tell me about... He's a good man. I told my... Do something... Dobro, ajde, nema što konkretno da mi kažeš nema, znači da ne gubim vreme s tobom. Ovdje ima chest, to nećemo. Mnogo chestova ima ovdje. A to ću možda kasnije da opljačkam sve. Da ga prijavim. Ništa će reći samo ovako. I don't see how that's... Thanks to... And what are you talking about? One of the mercenaries... How would that interest me? If he's been... So why are you bugging... Ništa, totalno nezainteresovan za bilo kakvu konverzaciju. Čuda neki lik. Specializacija nikakva. Khalid, šta više Khalid? Da neko oružje više prodaje, samo da vidim. 30. Ali šta može da me nauči? Mogu to da kažem. Onar, now. Oh, leave me alone with that shit. Otkači me on kao zvečko. Morat ću sam da rešim taj problem. Okej. And there's more, believe me.
No se nešto promenilo samo ovdje, nije. Idemo save. Nešto da iskoristimo ovaj mač. Pa da probamo ovog Raula da dobijemo. Raul, kako se zove već? Raul. Ali problem je što samo 10% ruki sam. Nemam kritika uopšte. Ajde. Dobro. Ali slabo skidam, nemam. Critical nemam, evo ga. Super, da li moguće iz udarca sada? To mi treba, znači... Ovo je bilo sjajno. Konačno malo sreće. Šta se... Ajde, diži se, Raul, nije ništa. Da vidimo. We'll see about that. All right, you... One talk around far. Wait a minute. Dobro, dalje. I'd like to be... Okej, njega smo sredili. What with? Njih dvojicu ne znam da bih mogao. Da ovog ispred grada da probam sad s ovim mačem. Možda bih to moglo. Kako bih mogao isto da... Čekaj da ima kuhinja neko unutra da sredim ovo meso. To sam zaboravio da odradim. Evo veše gore one kuvaju. Ovdje. Da, ajde pomeri se maid, gospođo. Hey, you! Tako je, sad ne dozvoljavam da priđeš. Otreći ovo. Tako je, roštiljanje. Pa dobro, nije loš progres. Nakon što pobijem ovdje još par mercenarisa. Dakle, plan je, vraćam se do taverna, da vidim šta je bilo s onim klađenjem, vraćam se do Korinisa. Da obavim onaj quest, ako se sećate, da sa 6 čelesa. I pridružim se, naravno, postane miliša. To mi otvara vrata Lord Hagonu i mislim da je to gotovo za chapter 1, tako da ćemo vrlo brzo to da probamo da privedemo kraju. Taj prvi chapter. Iskreno jedva čekam da bih dobio to delo. To delo mi je jako bitno, vidite sami, svaki udarac malo jači, nema me, otvori me ko konzervu. Štiljaću ću ovo još neko vreme, ima mislim 40-ak, tako nešto. Usput imam i dosta ovih koža, tu treba da prodam sve i one mačeve, tako da ću imati para. Ajmo, šteta što ne može, u Gothic trojici mislim da je moglo sve odjednom. Ovdje ne može, čekaj vidim koliko sam, 30. Meat. Treba mi hem, koga mogu hem da uzmem? Ko beše prodaje hem? To mi treba za onog lovca gladnog, to da ne zaboravim također taj quest. Evo koliko puni ovo, toliko prženje, mučenje, mislim, prženo meso, ovako malo hit point, a neka tamo biljka 20, nerealno. Nerealno bre, parče mesa treba instant full health bude. That's all just gossip. And what are you dealing in now? Ovo nisam vidio, vidiš propust. I brought a whole package of... Many of the mercenaries like a little smoke, but some bastard stole... I'm pretty sure it was that Boda. Bodo znači. What are you going to... One of these days, and then, if I quite am the more wit... Dobro, ajde da ne slušam sa njima šta priča, idemo da vidimo do Boda. Da li je to on... Gde si vrti? Cypher and oh, that's why the guy is up. I've been extra friendly to him lately but there was nothing I could do. I'd look. Is it really true? I šta sam sad dobio s ovim? Loot package.
Sausage. Malo ovih strela. Morat ću sačekam mrak pa da vidim gdje je ovaj bodo pa da... Ja ona biš ima, šta ona ima? To mi treba, jedna. Sada mogu onom glavnom lovcu da podnesem. Trebalo bi da imam sve. Wolf, okej, ovdje okej. Ovdje se ništa nije promijenilo kod Gunara, ništa sa ovim banditima. Ništa. Ajmo lagani save onda, pa da probam da odredim quest, dakle s ovim glavnim lovcem čas da odem. Čekaj samo da vidim gdje je beš ovaj lovac je tamo. Ovog dole ne moram da izazovem, zato što sam platio 50 golda, tako da on će glasati za mene. Ali u nekom trenutku prebit ću ja njega, to je neminovno. Hungry Hunter treba bi da je tu. Provjerim malo mapu i uopšte ne gledam mapu. Tamo je prolaz neki. Čekaj, da, tamo trebam da idem u stvari. Da, tu. Grom. Gdje si Grome? Izvoli. Hey. Here's the food you wanted. Fantastic. Teach me how to hunt. What do you want to learn? Može ovo da se uči, sve mi ovo treba, ali za sada ništa. Nemam, kako se zove, experience. Aj bar ove vukove uspio da pobijem. Ono troll tamo, ne bih tamo da idem, jel stvari? Ne bih tamo da idem. Ok, bar je završen quest, čekaj da bacim sad pogled. Znači, vid package, a good fighter, kick Palko's butt. Šta biše good fighter, Sanic? A to se sad uz... Aha, da se borim bolje. Mnogo toga, pa ništa, ja idem bulka da probam s njim da se tučem. Koliko imam experience-a, treba mi još dosta. Sve što experience naučim, to ću da iskoristim za two-handed sada, u budućnosti. Dobro, nije loše ovdje kod Mercenarisa. Koliko vidim imam da učim i two-handed, imam i strength, imam sve, znači. Možda neki put kada ne budem igru iz početka pa se odlučim da budem Mercenary, za sada neka ovako.